마태복음 28장을 다시 보겠습니다. Matius 28 16절로 20절입니다. ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. 합독하겠습니다. Mari kita baca bersama-sama. 열한 제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시하신 산에 이르러 예수를 Ke-11 murid 배웠고 itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan hal segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertakanmu senantiasa sampai akhir zaman." 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 아멘. 예수님께서 예수 믿는 모든 사람과 함께 하십니다. Jadi Tuhan Yesus bersama dengan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. 그러나 특별히 오늘 예수님이 직접 하신 말씀 속에 모든 족속으로 제자 삼는 자들과 세상 끝날까지 항상 함께 있으리라고 약속했습니다. Dan di sini Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan bersama menyertai semua orang, dan Dia akan Dia menyuruh kita untuk menjadikan semua bangsa jadi muridnya Dia. 구원 얻은 우리에게 함께 하시는 것은 성령으로 내주하시고 인도하시죠. Dia selalu bersama dengan kita dalam bentuk Roh Kudus, dan Dia selalu berada di dalam diri kita sendiri. 여기서 전도자와 함께 하시는 것은 영어로 위드한다는 말입니다. Di sini Dia berjanji bahwa Dia akan bersama dengan penginjil, dan di sini dalam bahasa Inggris Dia bilang lead. 예수 생명은 우리 속에 우리 안에 있습니다. Jadi kehidupan Yesus ada di dalam diri kita, yaitu dalam bahasa Inggrisnya in. 그것은 영원히 떠나지 않는 생명입니다. Berarti itu kehidupan yang tidak pernah akan meninggalkan kita. 그 생명이 능력으로 나와 함께하는 것이 위드입니다. Dan kehidupan itu akan berada di dalam diri kita dan bekerja sebagai kemampuan. Itu adalah iman. 예수님께서 언제 능력으로 역사하시느냐? Kapan Yesus bekerja sebagai iman dan sebagai 모든 kemampuan? 족속으로 제자 삼을 때 능력으로 역사하시겠다. Pada saat kita menjadikan semua bangsa jadi murid kita. 예수 믿어도 교회 다녀도 이 능력을 평생 못 보고 사는 사람들이 있습니다. Begitu banyak orang yang bergereja dan percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak pernah merasakan hal ini. 그러나 늘 이 능력 속에 사는 사람이 있습니다. Tapi ada orang yang selalu berada di dalam kemampuan ini. 저는 어제 오늘 아까 우리 권사님 기도했듯이 올 때부터 지금 하나님의 이 능력 속에 있음을 계속 체험합니다. Dari kemarin sampai hari ini, saya mengalami sendiri, saya berada di dalam kemampuan Yesus Kristus. 제가 이 자카르타 놓고 기도하면서 하나님이 저에게 말씀을 주셨는데 이 말씀을 주셨어요. Pada saat saya berdoa untuk Jakarta, Tuhan memberikan firman ini kepada saya. 지난번에 올 때는 우리 장로님도 오시고 장로님도 두 분이나 따라오시고 많은 성도들이 왔는데 이번에는 저 혼자 옵니다. Pada dulu, saya bersama dengan penataua-penataua yang lainnya, tetapi kali ini saya datang sendiri. 물론 렘넌트가 3명 따라왔지만 뜻밖이죠. Memang saya bersama dengan 3 remnant, tetapi ini di luar apa yang saya rencanakan. 근데 하나님은 저에게 이 말씀을 주시면서 우리 한국 사람이 인도네시아 와서 전도해갖고 인도네시아 복음 안 된다는 생각을 갖게 하셨어요. Tuhan memberikan firman ini kepada saya, dan saya terpikir dengan orang Korea yang memberi Injil kepada orang Indonesia, cara ini salah. 인도네시아 사람이 인도네시아 복음화 해야 된다고 저에게 확신을 주셨어요. Dan Tuhan memberi keyakinan kepada saya bahwa orang Indonesia harus menginjil orang Indonesia sesama. 그럼 인도네시아 사람들에게 가서 인도네시아 목사님들에게 가서 인도네시아 교회에 가서 당신들이 인도네시아를 복음화해야 된다고 예수님 말씀하셨다고 말씀을 주셨다고 가서 말해라고 나에게 이 마음을 주셨어요. Dan Tuhan memberi iman kepada saya yang berkata bahwa kamu yang harus pergi ke hamba-hamba Tuhan yang berada di Jakarta supaya mereka sesama orang Indonesia bisa menginjili ke orang-orang Indonesia. 너희가 가라고 말씀하신다. Kamu di sini mereka, kita yang harus pergi. 인도네시아에서 먼저 복음 받은 너희가 가라. Orang-orang yang telah memiliki Injil terlebih dahulu, dia yang harus pergi. 2억 5천만 명에게 너희가 가라. Ada 250 juta orang di
Indonesia dan 유인도 kita yang harus 3,000개 pergi. 섬에 너희가 가라. Dan ada 3.000 pulau di Indonesia ini, kamu yang harus pergi. 이 마음, 이 예수님의 마음을 전하게 하셨어요. Jadi Tuhan membuat saya menyampaikan isi hati Tuhan yang seperti ini. 오늘 내가 문득 생각하니까 내가 정신없는 사람이더라고. Dan saya tiba-tiba teringat dan ternyata saya orangnya suka lupa. 다짜고짜 와가지고 예수님이 당신들이 가서 인도네시아 복음화 하라고 나에게 말씀을 주셨다고 내가 말을 했으니까요. Dan saya orangnya sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena saya tiba-tiba mendadak mengunjungi pendeta-pendeta di sini dan tiba-tiba menyuruh mereka, kalian Anda harus pergi untuk menginjili orang-orang Indonesia. 난생 처음 보는 사람을 만나자마자 그 복음을, 그 메시지를 하게 하셨다. Saya pertama kali ketemu mereka dan tiba-tiba saya menyuruh mereka untuk merenungkan firman ini. 어제 그 목사님들이 진짜 막 감동이 돼가지고 몸을 어쩔 줄 모르더라고요. Dan kemarin saya bertemu dengan beberapa pendeta dan pada saat mereka mendengar firman dari saya, mereka sangat senang sampai tidak tahu bagaimana. 거기는 함부로 복음을 전할 수 없는 데래요. Dan katanya mereka berada di daerah yang tidak bisa menginjil secara bebas. 무슬림들이 너무 많아가지고. Karena begitu banyak orang muslim di sana. 까닭 없이 부딪히기만 해도 기분 나빠한대요. Jadi katanya nabrak sedikit aja mereka pasti membenci orang Kristen. 그리고 7년 동안 교인들이 하나도 늘어나지 않았대요. Dan katanya gereja tersebut sudah 7 tahun tetapi jumlah jemaat tidak pernah berubah. 왜냐하면 그런 데서 예수 믿으면 왕따 되니까. Kenapa? Karena sekali mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan dikucilkan oleh tetangganya. 저에게 질문이 있다. Dan di sana saya ada satu pertanyaan. 목사님 이런 데에서는 어떻게 전도를 해야 됩니까? Dan mereka bertanya kepada saya, pendeta bagaimana caranya kami menginjil dalam daerah seperti ini? 그게 우리 다락방 전공 아닙니까? Dan itu adalah yang biasa dijelaskan oleh Darakpang. 초대교회는 지금보다 더 심했다. Yaitu gereja pertama mereka berada di dalam kondisi yang 스테반은 lebih parah 사람들 lagi. 앞에서 끌려가서 공개적으로 돌 맞아 죽었다. Apalagi Stefanus, dia menginjil di tempat yang bebas dan dia telah dibunuh karena dilempar 지금 그 batu 정도는 oleh 아니지 tetangganya. Tetapi sekarang tidak separah itu. 그때 방법으로 하면 틀림없다. Jadi saya menyuruh mereka kalau memakai cara seperti itu pasti jalan keluarnya. 마가 다락방에서 성령의 역사 일어났듯이. Seperti di ruang kecil di Markus, di sanalah terjadi pekerjaan Roh Kudus. 길거리에서 전도하려 하지 말고. Jangan pernah menginjil di jalanan. 사람들 보이는 데서 모이려 하지 말고. Jangan berkumpul di tempat-tempat yang bisa dilihat sama orang lain. 오늘 우리가 여러분 집에 온 것처럼 집집마다 집으로 들어가서 말씀 운동을 해라. Seperti kita yang mengunjungi tempat pendeta harus mengunjungi tempat-tempat di rumah orang. 이것이 초대교회 운동이에요. Ini adalah pergerakan gereja pertama. 이것이 그 험한 박해 시대 로마를 뒤집었던 전도 운동입니다. Ini adalah pergerakan Injil yang telah mengubah gaya pergerakan Injil pada saat zaman Roma. 문제는 내용이다. Yang penting adalah intisarinya. 그 한 가지 예수가 그리스도 된다는 이 내용만 제대로 되면 한 생명 한 생명이 살아나서 전도에 불이 붙게 될 것이다. Pada saat menginjil dengan yang benar, yaitu dengan intisari Yesus adalah Kristus, satu persatu mereka akan berdiri sebagai murid 이 일을 Tuhan. 위해서 언제든지 우리가 돕겠다. Dan untuk hal ini kami selalu siap untuk membantu. 이분들은 계속 도움을 받기를 원했습니다. Dan mereka sangat ingin dibantu terus. 저를 언제 또 만날 수 있냐고 물었습니다. Dan mereka berkata kepada saya, kapan lagi bisa ketemu saya lagi? 내가 이번 주에 안 간다는 걸 연락을 하면 이 사람들이 여기까지도 올 수도 있습니다. Kalau saya kabari mereka bahwa saya sudah perpanjangin tiket untuk pulang ke Korea, pasti mereka mau ke sini buat mengunjungi saya. 이분들이 너무 순수한 거예요. Karena mereka memiliki hati yang sangat polos. 오늘 만난 분들도 오늘 만난 목사님도 상당히 순수하고 교인이 4,000명 모인다고. Dan pendeta yang saya temui hari ini pun dia memiliki sangat sifat yang polos karena dia memiliki 4,000 jemaat. 지교회가 아까 보니까 몇 개죠? 17개? 17개 지교회 당에서 거기서 직접 예배를 인도해요. 교내에 이 자카르타 내에 8개, 자카르타 이 자바성 외에 7개. 그래서 합쳐서 15개. 15개 지교회 당에서 실제 이렇게 예배를 크게 드리는 거죠. Jadi mereka memiliki gereja yang sangat besar. Jadi mereka memiliki cabang di dalam Jakarta 8, di luar Pulau Jawa 7 buah. 이제 그 교회를 실질적으로 책임을 지는 부목사님을 이번에 만났습니다. Dan hari ini kami bertemu dengan pendeta wakilnya yang telah bertanggung jawab atas cabang-cabang tersebut. 제가 그분에게도 다짜고짜 똑같은 얘기를 했어요.
Dan pada saat saya bertemu dengan pendeta tersebut, saya langsung mengatakan demikian. 예, 하나님이 당신들 보고 인도네시아 복음하라고 하셨다. Tuhan berkata, Anda yang harus pergi untuk melakukan penginjilan Indonesia. 그를 위해서 내가 필요한 거 도울 수 있다면 마음껏 힘껏 돕겠다. Jadi untuk melakukan hal itu, jika ada hal yang saya bisa bantu, saya akan siap untuk membantu. 예, 1시간 이상 메시지를 했는데 아주 좋은 반응을 보여주셨어요. Saya memberi firman selama sejam dan mereka memberi respon yang baik. 그 사무실에 있는 모든 직원들과 부교육자들을 우리에게 다 인사를 시켰어요. Dan dia memperkenalkan semua pendeta-pendeta yang ada di kantor dan juga orang yang pengurus dia dalam kantor tersebut. 그리고 주일날 오후 5시에 자기 우리 유라 자매 나온 그 대학 옆에 있는 그 지교회당에서 5시에 저보고 메시지를 해달라고. Dan pendeta tersebut meminta saya untuk memberi khotbah di cabangnya dia yang dekat UPH. 예, 거기는 주로 대학 청년들만 모이는 교회라고. Di sana biasanya anak-anak remaja yang berkumpul. 예, 거기는 또 이 중국인들이 많이 살고 있기 때문에 중국인들이 많이 참여한다. Dan di sana biasanya daerah orang Tionghoa. 예, 1시간까지 메시지 할 수 있다는 허락을 받았습니다. Dan saya mendapatkan izin bahwa saya bisa berkhotbah selama sejam kira-kira. 참 감사한 일이죠. Itu hal yang sangat saya 월요일 날 syukuri. 2시간 동안 자기 교회에 있는 그 라디오 방송국에서 2시간 동안 메시지 해달라고 했습니다. Dan saya juga minta saya untuk memberi khotbah di radio yang milik mereka selama 2 jam hari Senin. 일단 내가 방송국에 메시지를 하면 그 메시지가 녹음이 되기 때문에 Jadi sekali saya berfirman di radio itu akan 다른 사람이 direkam. 두고두고 들을 수 있겠죠. Jadi itu bisa disimpan dan akan bisa didengar oleh banyak orang. 그리고 수요일 날에는 전 지교의 지도자들이 다 모인대요. Dan pada hari Rabu mereka mau semua pendeta-pendeta di cabang dan juga pusat mereka pada berkumpul. 그 6시에 새벽 기도를 한대요. Dan mereka melakukan doa subuh, doa pagi jam 6 pagi. 저보고 와서 그 기도회에 와서 같이 참여하고 축도도 해달라고 그래요. Dan mereka meminta saya untuk mengikuti doa pagi tersebut dan memberi doa berkat. 근데 전 지교회들이 그 사람들이 지도자들이 오기 때문에 거기서 저보고 브리핑을 좀 해달라고. Dan juga sekalian saya bisa memberi briefing kepada pendeta-pendeta tersebut. 그러나 정식적인 메시지를 제 메시지를 한 번도 들은 적이 없어요. Mereka belum mendengarkan firman saya yang secara formal. 오늘 짧은 시간 팀 사역을 했을 뿐입니다. Dan hanya saya melakukan pelayanan tim kepada 이 mereka. 1시간 메시지를 듣고 그렇게 많은 문을 열었어요. Dan setelah dia mendengarkan firman pelayanan tim saya selama sejam, mereka membuka hati mereka. 그러면 이번에 우리가 이 예배와 그리고 이 중요한 시간들을 성령께서 역사하시면 앞으로 이 교회를 통해서 어떤 문을 하나님이 여실지 우리는 모릅니다. Pada kali ini kami tidak tahu melalui kesempatan tersebut Tuhan membuka pintu penginjilan yang sebesar apa. 지금은 작아 보이지만 하나님은 우리 자카르타 지교회를 통해서 인도네시아 복음화의 이정표를 만드실 줄로 믿습니다. Mungkin sekarang kami kelihatan sangat kecil, tetapi saya percaya bahwa melalui gereja cabang Jakarta ini tersebut Tuhan membuat penginjilan di Indonesia. 그래서 오늘 제목을 인도네시아 복음화의 그림을 한번 그려보겠습니다. Jadi judul untuk ibadah hari ini adalah gambaran penginjilan Indonesia. 그림이 있어야 되겠죠. Harus ada gambarannya. 네, 그림이 있으면 우리가 그 그림을 따라가면 됩니다. Jika ada gambarannya, kita hanya mengikuti gambaran yang sudah ada. 또 이 그림을 우리 렘넌트들에게 남겨주면 이 렘넌트들이 그 그림을 계속해서 완성시켜 가겠죠. Dan kita harus menurunkan gambaran yang kita sudah buat sehingga remnant bisa meneruskannya. 그 그림이 성경적이라면 Dan jika gambaran itu sesuai dengan Alkitab, 그 그림은 영원히 변하지 않아도 되겠죠. itu tidak akan berubah dan tidak perlu berubah selama-lamanya. 그래서 예수님이 마지막 승천하시기 전에 제자들에게 세계복음화의 그림을 그려주셨다니까. Oleh karena itu, Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia memberi gambaran untuk melakukan penginjilan ke seluruh dunia. 그 그림은 지금도 유효합니다. Dan sampai sekarang pun gambaran itu masih berada. 그리고 그 그림대로 지금까지 하나님은 역사해 오셨습니다. Dan sesuai dengan gambaran tersebut, Tuhan Yesus bekerja sampai sekarang. 오늘 서론에 보니까 예수님이 부활하셨는데도 아직도 불신앙하는 사람들이 있다 그랬습니다. Dan di sana berkata bahwa walaupun Tuhan Yesus sudah bangkit, di sana masih ada orang yang ragu-ragu.
우리의 가장 큰 적은 마귀도 아닙니다. Jadi 사탄이 아닙니다. musuh yang paling besar bagi kita adalah bukan setan, bukan iblis, tetap 우리 안에 있는 이 불신앙이 우리에게 가장 큰 대적입니다. melainkan keraguan-raguan kita, yaitu ketidakpercayaan kita. 그러나 예수님은 상관없이 그림을 그려주셨어요. Tetapi Tuhan Yesus tidak menghiraukan mereka, tetapi dia tetap memberi gambaran kepada kami. 그래서 우리 가운데 한 사람만 이 그림을 딱 붙잡고 있으면 하나님은 그 사람을 통해서 그 그림을 이루신다. Jadi di tengah-tengah kami, yang penting satu orang yang memegang gambar tersebut dan Tuhan akan bekerja melalui orang yang memiliki gambaran tersebut. 그래서 이 말은 앞으로 많은 방해가 있을 것입니다. Dan berarti bakal ada banyak gangguan. 오늘 아침에 제가 쇼를 했잖아요. Dan pada hari ini saya mengalami hal yang sangat lucu. 유나가 전화를 안 받는데. Yura tiba-tiba tidak angkat 몸이 telepon. 너무 안 좋아갖고 아마 전화도 못 받는 것 같다. Saya pikir mungkin gara-gara dia tidak enak badan, jadi dia sampai tidak bisa angkat telepon. 유나가 스피커인데 Padahal Yura adalah sebagai 저 혼자 가서 penceramah. 무슨 말을 합니까? Bagaimana caranya saya mengatakan Injil tanpa Yura? 그럼 내가 빨리 떠오르는 게 막 회개를 했다. 하나님, 내가 이 회개를 했어요. Dan saya tiba-tiba langsung bertobat kepada Tuhan. 내가 응답받았다고 어제 너무 흥분하고 너무 좋아하고 진짜 기도를 깊이 안 한 거예요. Kemarin saya begitu senang karena saya melihat jawaban doa di tempat lokasi sehingga saya tidak berdoa secara mendalam. 여러분, 우리가요 좋아하는 것만큼 사단은 방해를 합니다. Jadi kita harus ingat, sebanyak kita bersenang atas pekerjaan Tuhan, setan akan mengganggu kita. 그래서 오늘부터는 진짜 이 생각을 하고 기도해야 돼요. Jadi mulai hari ini kita harus berdoa sambil merenungkan. 응답이 올 때 진짜 기도해야 돼요. Pada saat kita mendapatkan jawaban doa, pada saat itulah kita harus berdoa. 섰다 할 때 진짜 기도해야 돼요. Pada saat kita berdiri di atas firman, kita harus berdoa. 넘어지게 한다. Karena pada saat kita berdiri, setan akan membuat kita jatuh. 처음부터 넘어진 사람은 넘어질 필요 없죠. Kalau orang yang sudah jatuh, dia tidak perlu jatuh lagi. 근데 우리가 응답을 받고 기뻐할 때 사단이 방해를. Tetapi pada saat kita bersenang dan menjadi berdiri dengan jawaban doa, setan akan berusaha sekali untuk menjatuhkan 의욕을 kita 꺾어버려요. dan membuat kita tidak puasa. 이거는 상처가 커요. Dan itu membuat luka yang sangat besar kepada orang yang percaya. 그래서 우리는 응답 받을 때 더 기도해야 돼요. Oleh karena itu, pada saat kita mendapatkan jawaban doa, kita 하나님이 harus lebih 역사하실 berdoa. 때 더 기도해야 돼요. Pada saat Tuhan bekerja, kita harus lebih berdoa. 그래서 항상 이 방해꾼이 있다는 사실을 기억해라. Jadi kita harus ingat, di sana selalu ada gangguan. 예수님이 이 방해꾼 앞에서 선포한 것입니다. Dan Tuhan Yesus sendiri, dia berkata di atas gangguan itu. 먼저 해야 될 게 있습니다. Di sana ada hal yang kita perlu 이 dilakukan 방해꾼 secara 앞에서 utama. 먼저 해야 될 게 뭐냐면 Apa yang kita harus lakukan secara terlebih dahulu? 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 분이 있다. Ada orang yang memiliki semua kuasa di atas langit bumi. 이 하늘과 땅의 모든 권세를 예수 그리스도에게 주셨다. Yaitu semua kuasa atas langit bumi tersebut dimiliki oleh Yesus Kristus. 그렇기 때문에 아무리 방해꾼이 있어도 예수 그리스도 이름만 불러버리면 무너지게 돼 있다. Maka dari itu gangguan sebesar apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu akan dihancurkan. 그 그리스도께서 성령으로 내 안에 계신다. Dan Kristus tersebut berada di dalam diri kita dalam bentuk Roh Kudus. 그리고 그 그리스도께서 성령으로 나와 함께 계신다. Dan Kristus itu bersama dengan kita dalam bentuk Roh Kudus. 이는 생명이고 Itu berarti itu 위드는 kehidupan. 능력입니다. Dan iman itu adalah kemampuan. 그리스도 안에 있는 생명과 능력. Jadi di dalam Kristus ada kehidupan dan kemampuan. 예수님이 먼저 이것을 우리에게 가르쳐 주신 것입니다. Tuhan Yesus mengajari kami tentang ini terlebih dahulu. 이걸 서로 그래서 그러므로 그랬습니다. Oleh karena itu, 그 그리스도가 내 안에 계시고 나와 함께 있으므로 karena Yesus Kristus berada di dalam diri kita dan bersama dengan kita, 너희는 가라 그랬습니다. kalian harus pergi. 첫날 얘기했지만 이 너희가 누구냐? 먼저 복음 받은 우리 자신을 말합니다. Dan di sana bilang mereka ini siapa? Yaitu orang-orang yang sudah mendapatkan Injil. 먼저 예수 믿는 우리 자신이 개인화되어야 합니다. Kita sendiri yang memiliki Injil yang benar, kita harus membuat Injil itu sebagai personal.
무슨 개인화를 해야 되겠습니까? Bagaimana caranya kita membuat itu sebagai personal? 가장 중요한 게 신앙의 기준입니다. Yang paling penting adalah standar iman kita. 오늘도 제가 그 얘기했습니다. Saya menceritakan hal ini lagi tadi. 인도네시아 성도들하고 우리 새생명교회가 함께 인도네시아 복음화를 할 수 있냐? Bagaimana caranya kita bisa melakukan penginjilan ke seluruh dunia bersama dengan jemaat Indonesia? 하나님이 주신 성경, 하나님의 말씀이 같기 때문이다. Karena kita bisa melakukan tersebut karena kita memiliki Alkitab yang isinya sama. 그 목사님이 웃으면서 한국 사람들은 신기하다 그러더라고. Dan waktu itu pendeta wakil dari GBI Glow berkata bahwa orang Korea itu begitu hebat. 어떻게 한국말밖에 못하는데 30개국에 다니면서 제자를 세웠냐고. Mereka hanya bisa berbahasa Korea, tetapi bagaimana caranya mereka pergi ke luar negeri 30 negara dan bisa menginjil. 제가 얘기했습니다. Dan saya berkata, 이 땅에 영어 잘하고 언어 잘하는 사람은 전 세계에 수도 없이 많다. di dunia ini begitu banyak orang yang bisa berbahasa Inggris, berbahasa Korea dan lain-lain. 그러나 그 언어 가지고 사람의 문제가 해결이 안 되고 Tetapi dengan bahasa tersebut mereka tidak bisa menyelesaikan masalah 그리스도만 manusia. 해결이 되기 때문에 Tetapi Kristus yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. 언어를 몰라도 그리스도를 아는 사람을 하나님이 쓰신다. Jadi walaupun dia tidak tahu bahasa, jika dia mengenal Injil dengan Kristus dengan baik, Tuhan akan memakai orang tersebut. 내가 유나 만난 지 이틀밖에 안 됐다. Saya baru ketemu Yura 2 hari yang lalu. 나는 이런 사람이 있는 줄도 모르고 자카르타. Saya tidak pernah mengetahui keadaan Yura dan saya datang ke Jakarta. 그러니까 내가 언어 못하는 거 하나님이 먼저 하시는 거예요. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan kekurangan saya, yaitu tidak bisa 문제는 berbahasa 나에게 Indonesia. 답이 있느냐는 거예요. Yang penting adalah apakah kita memiliki jawaban atau tidak. 참 복음이 있느냐? Apakah kita memiliki Injil yang benar atau 오직 tidak. 복음이 있냐? Apakah kita memiliki hanya Injil atau tidak. 참 그림이 있냐? Apakah kita memiliki gambaran yang benar atau tidak. 그러면 말 못해도 전달하게 돼 있다. Kalau kita memilikinya, walaupun kita tidak bisa berbahasa, kita bisa menyampaikan Injil. 전달할 사람을 하나님 준비해 놓고 기다려. Dan Tuhan mempersiapkan orang yang bisa menyampaikan Injil 내가 tersebut. 인도네시아 말을 몇 년 배워야 저렇게 하겠어요. Dan bagaimana caranya saya bisa berbahasa seperti 그럼 나는 죽을 Yura? 때까지 인도네시아 복음을 못 하는 거예요. Saya harus belajar dari pertama, jadi saya tidak bisa melakukan penginjilan Indonesia. 내가 그 목사님께 목사님도 나처럼 세계 복음 할 수 있습니다. Jadi saya berkata kepada pendeta tersebut, pendeta sendiri juga bisa melakukan penginjilan ke seluruh dunia. 그러니까 자기도 얼른 아멘 그러더라고. Dan dia langsung berkata amin. 그 대신 이 복음이 확실해야 돼. Tetapi pendeta itu harus memiliki Injil 나는 yang 성도들 benar. 만나고 싶은 마음 별로 없다 그래. Saya tidak begitu ingin bertemu dengan jemaat-jemaat. 목사님들 만나고 싶다. Saya ingin bertemu dengan hamba-hamba Tuhan di 지교의 sini. 지도자들을 먼저 만나고 싶다. Saya ingin bertemu dengan pengurus di gereja cabang. 목사님이 정말로 복음이 깨달아져 버리면 자기 성도들은 다 따라가게 돼 있다. Kalau hamba Tuhan mengenal Injil dengan baik, menyadar Injil dengan baik, semua jemaat akan 참 그래도 이번에 menyadar juga. 랩런트들이 와갖고 증인이 됐잖아. Dan saya melihat remnant-remnant yang datang dari Korea dan mereka menjadi saksi bagi pendeta di sini. 우리 교회 대학생들이 지금 이 선교지에 와 있다. Jadi saya menceritakan kepada mereka anak-anak remaja dari gereja kami, dia sudah 지난달에는 필리핀에 선교하고 왔다. menjadi bersaksi, dia sudah pergi ke penginjilan Filipina. 우리 딸은 지난주에 캄보디아 선교하고 왔다. Dan anak saya juga pergi ke Kambodia dan dia juga melakukan pelayanan Tuhan. 베트남하고 아프리카 선교 갔다 왔다. Dan juga dia mengunjungi Vietnam, Afrika untuk melakukan penginjilan. 말 잘못해도 Mereka tidak bisa berbahasa, 확실한 복음이 있으니까. tetapi mereka memiliki Injil yang pasti. 이 학생들도 하는데. Mereka sendiri pun mengenai Injil tersebut. 그러니까 싹 한번 둘러보더라고 이렇게. Dan pendeta itu melihat-lihat anak-anak remaja itu. 우리는 나이도 상관없어. Kita tidak peduli dengan umur. 올바른 신앙의 기준을 갖고 있다. Jadi yang penting kita memiliki standar kehidupan beriman yang benar. 신앙의 기준이 뭡니까? Apa maksud dari standar dari kehidupan yang beriman? 성경인데 성경은 무엇입니까? Yaitu Alkitab. Alkitab berarti 이 성경은 그리스도, 예수님에 대하여 예수 그리스도에 대해서 기록해 놓은 것입니다. Alkitab berarti buku catatan yang isinya mengenai hanya Kristus. 또 이 요한복음 20장 31절에는 예수가 하나님의 아들 그리스도신데 그를 믿어 생명 얻게 한다 그랬습니다. Dan Yohanes 20 ayat 31 berkata bahwa melalui Kristus semua orang bisa mendapatkan kehidupan. 그리스도는 창세기 3장 문제를 해결했죠. Dan
Kristus telah menyelesaikan masalah kejadian pasal 3. 그러나 그것만이 목적이 아닙니다. Tetapi bukan hanya itu. 그걸 믿어서 생명 얻게 하려 함이라. Dan melalui kepercayaan atas itu, kita dapat memperoleh kehidupan yang baru. 그리스도는 복음입니다. Kristus berarti Injil. 생명은 전도입니다. Dan kehidupan berarti kita harus menginjil. 그래서 성경의 주제는 복음과 전도입니다. Jadi topik dari Alkitab adalah kehidupan dan Injil. 이 기준이 맞다면 우리는 하나 될 수 있습니다. Jika standar ini sama, kita bisa bersatu. 자, 두 번째는 뭐겠습니까? Yang kedua adalah 이 말씀의 기준 따라서 우리가 적용을 바르게 해야 됩니다. dan sesuai dengan standar kehidupan beriman, kita harus melakukan aplikasi dengan yang baik. 자, 참 행복의 기준이 뭡니까? Apa standar dari kebahagiaan? 그것이 창세기 1장 27절, 28절이 기준입니다. Standar kebahagiaan itu adalah Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. 하나님의 형상을 가진 인간은 하나님과 함께하는 것이 참 행복입니다. Manusia yang memiliki rupa Tuhan, mereka akan berbahagia secara bersungguh-sungguh jika bersama dengan Tuhan. 참 불행은 무엇입니까? Apa itu duka cita yang benar? 창세기 3장 1절에서 20절이 참 불행입니다. Yaitu Kejadian 1 ayat 20. 이게 원죄라고 그러죠. 창세기 3장. Yaitu dosa asli. 그래서 돈이 있어도 하나님 떠난 게 불행이고 Jadi walaupun kita memiliki uang, kita meninggalkan Tuhan, kita akan 아무리 명예가 있고 인기가 있어도 하나님 없는 게 지옥이다. kita akan bersedih. Dan walaupun kita memiliki kekayaan dan kepopuleran, kalau tidak memiliki Tuhan, kita berada di neraka. 그래서 이번에 이제 제가 만나게 되면 이런 얘기를 자세히 할 겁니다. Jadi jika saya mendapatkan kesempatan lain untuk bertemu dengan mereka lagi, saya akan menjelaskan ini secara detail. 이 지역의 목사님들과 우리가 또 전도자들과 같은 성경적 복음적 기준을 갖는다면 우리는 완네스 할 수 있습니다. Jika kita memiliki standar Injil, standar iman yang sama, kita bisa melakukan kesatuan. 그러면 참 축복은 무엇입니까? Kalau begitu, apa arti dari berkat yang benar? 예수님이 직접 말씀하셨습니다. Tuhan Yesus berkata sendiri, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tuhan adalah Kristus, anak tunggal Allah yang hidup. 그리스도는 하나님 만나는 길이요 죄에서 해방받는 길이요 사단을 꺾는 길이다. Kristus adalah jalan untuk bertemu dengan Tuhan dan mengalahkan setan dan juga dapat menghapus dosa kita. 그러니까 하나님과 함께하는 것이 참 행복인데 하나님 떠나 참 불행해진 인간에게 참 축복은 하나님 만나는 길 그리스도입니다. Jadi supaya manusia itu akan berbahagia jika bersama dengan Tuhan, dan pada saat mereka menjalani jalan untuk bertemu dengan Tuhan, mereka akan mengalami kehidupan yang benar. 예수님께서 직접 말씀하셨습니다. kehidupan yang benar. Tuhan Yesus yang berkata 바요나 sendiri, 시몬아 네가 복이 있도다. Simon dan Bayon, kalian yang memiliki berkat. 이것을 내게 알게 하니는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지다. Yang membuat aku sadar ini bukan karena ilmu atau jasmani, tetapi Tuhan sendiri yang menyadarkan aku. 자, 참 구원은 무엇입니까? Apa itu keselamatan yang benar? 잃어버린 하나님 자녀의 신분 권세를 회복하는 것이죠. Yaitu kita memulihkan kekuasaan dan identitas yang 요한복음 1장 terhilang. 12절입니다. Yohanes 1 ayat 12. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자에게 하나님의 자녀되는 신분과 권세를 주셨다. Sekali orang yang menerima atas namanya dan mengakuinya, dia akan diberikan kuasa sebagai anak Tuhan. 어떻게 구원을 얻습니까? Bagaimana caranya kita mendapatkan 하나님의 keselamatan? 은혜의 복음입니다. Yaitu Injil yang penuh dengan anugerah. 하나님이 우리 인간을 찾아오신 복음입니다. Yaitu Injil yang telah mendatangi kita sendiri. 우리의 죄를 대속하시고 부활하신 주님이 우리를 찾아오신 은혜. Tuhan Yesus yang telah menggantikan dosa kita dan mati di atas kayu salib, Dia sendiri yang mendatangi kita. 나사로처럼 썩어서 소망 없는 우리를 찾아오셔서 구원하신 은혜. Dan seperti Dia mendatangi Nasaro yang sudah mati dan busuk, Tuhan sendiri yang mendatangi kita dan membuat kita diselamatkan oleh Dia. 신명기 33장 29절입니다. Di sana 33 ayat 9 berkata bahwa 모세가 이스라엘 백성들을 축복했습니다. Musa memberkati semua
semua rakyat. 이스라엘이여 너는 행복한 사람이다. Semua rakyat Israel, anak-anak orang-orang Israel, kalian adalah orang yang berbahagia. 여호와의 구원을 너같이 얻은 사람이 누가 있느냐? Tidak ada orang yang mendapatkan keselamatan Yehova seperti kalian. 너는 참 행복한 사람이다. Kalian adalah orang-orang yang sangat berbahagia. 여호와의 구원을 너같이 얻은 사람이 누가 있느냐? Tidak ada orang yang mendapatkan keselamatan Yehova seperti kalian. 그래야 올바른 참 기도를 할 수 있습니다. Supaya kita bisa melakukan doa yang benar. 내게 주신 신분과 권세를 예수 이름으로 누리는 것입니다. Yaitu kita harus menikmati identitas dan kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan. 이제까지 내 이름으로 구하지 아니하였지만 구하라 받으리니 너희 기쁨이 충만할 것이다. Tuhan berkata bahwa kalian sampai sekarang kita tidak pernah meminta, tetapi sekali kita meminta, Tuhan yang akan memberikannya. 참 전도는 무엇입니까? Apa itu penginjilan yang benar? 그래서 아무것도 없어도 됩니다. Kita tidak perlu memiliki apa-apa. 은과 금은 내게 없지만 내게 있는 것 그리스도만 있으면 말할 수 있습니다. Aku tidak memiliki perak dan emas, tetapi aku memiliki Kristus dan dengan nama tersebut kamu bangkitlah. 나는 오다가 권사님한테 놀라운 사실 하나 들었어요. Dan saya baru mendapatkan cerita yang luar biasa dari penatua 하은이 예찬이가 뱃속에 있을 때 pada saat anaknya dia 10달 내내 잠을 dalam 못 잤대. perutnya, yaitu kembarnya, 그래도 dia 안 selama 피곤하더래. 10 bulan dia tidak 왜 pernah 잠을 못 tidur. 잤냐? Tapi dia tidak pernah capek. 낮에는 Dan 하은이가 saya 자고 tanya, kenapa bisa 밤에는 예찬이가 tidak 자고. tidur, dan ternyata pada saat pagi 근데 하은이 예찬이는 satunya 하여튼 yang 모르겠어. tidur. 한 아이는 낮에 자고 한 satunya 아이는 yang 밤에 lagi 자고 yang 이게 tidur. 하루 종일 깨 있는 거예요. 아이가 Jadi 뱃속에서 berarti kan 쌍둥이가. mereka kembar di dalam perutnya. Jadi 24 jam mereka selalu sadar. 근데 난 사실 뭐 그런가 보다 하지 이해는 잘 안 돼. Saya tidak begitu mengerti. 근데 내가 물어봤다니까 그 안 자는 게 느껴집니까? Jadi saya bertanya kepada penatuannya, memang bisa ya? 한 아이는 apa 자는 게 sadar? 느껴지고 Bisa 한 아이는 안 자는 게 merasakan 느껴진대. anaknya masih bangun atau tidur di dalam perut. 이거는 쌍둥이를 배본 사람만 알지. Itu hanya diketahui oleh orang yang pernah menghamili kembar. 내 안에 예수님이 있으면 말할 수 있습니다. Jadi kalau ada di dalam kita ada Yesus, kita bisa menceritakan kepada orang lain. 임신을 한 사람은 아기를 느낄 수 있습니다. Orang yang pernah hamil, dia bisa merasakan bayi di dalam perutnya. 근데 우리 집사람은 한동안 임신했다고 배 나와갖고 폼 잡고 다녔는데 병원에 가보니까 애가 없더라고. Nah waktu itu istri saya pernah hamil dan dia pikir dia tuh hamil, dan ternyata kita pergi ke rumah sakit, dia tidak hamil. 그걸 상상 임신이라고 상상 임신. Ternyata itu adalah hamil secara imajinasi saja. 너무 아기가 안 생기니까 자꾸 아기를 갖고 싶은 마음을 너무 갖다 보니까 아기가 생긴 것처럼 생리적인 반응이 일어나는 거예요. Jadi karena istri saya begitu ingin untuk hamil, dan karena keinginannya dia terlalu kuat sehingga dia melakukan hamil, tetapi hamil kebohongan, hamil yang dilakukan oleh jasmani dia sendiri. 왜 전도가 어렵습니까? Mengapa penginjilan itu susah dilakukan? 그리스도가 내 안에 있다면 Jika ada Kristus dalam diri kita, 그리스도를 내가 조금만 귀 기울이고 누리면 jika kita menikmati Kristus, 엄마가 쌍둥이의 태동을 보고 자고 일어나는 걸 느끼듯이 우리는 예수님을 느낄 수 있습니다. seperti seorang ibu dapat merasakan apakah bayi di dalam perutnya itu bisa lagi terbangun atau tertidur, kita pun bisa merasakan Kristus dalam diri kita. 그걸 말하는 것이 전도입니다. Dan pada saat kita menceritakan hal itu adalah penginjilan. 우리 안에 예수님 계십니까? Di dalam diri kita ada Tuhan Yesus. 오늘 밤이라도 가슴에 손을 얹고 예수님 느껴야 됩니다. Pada malam ini pun saudara harus merasakan Tuhan Yesus di dalam saudara. 나와 함께 하시는 예수님. Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. 진짜 우리가 예수님과 교감을 하면 됩니다. Yang penting kita bisa menukar emosi bersama dengan Tuhan Yesus. 엄마가 태아와 교감을 하듯이 Seperti seorang ibu dan bayi di dalam perutnya dapat berkomunikasi. 우리 안에 계신 예수님을 우리가 느끼는 것이 기도입니다. Dan pada saat kita merasakan Tuhan Yesus di dalam diri kita, itu adalah doa. 그 느낌을 말하는 것이 전도입니다. Dan pada saat kita menceritakan rasa itu dikatakan penginjilan. 자, 참 선교는 무엇입니까? Apa itu penginjilan ke luar negeri yang baik? 그 그리스도를 느끼는 중에 보내심을 받은 것입니다. Yaitu pada saat kita merasakan Tuhan Yesus di dalam dirinya, kita telah diutus oleh Tuhan.
저는 오기 전에 이 성령의 감동을 받았습니다. Dan pada saat saya sebelum ke Jakarta, saya mendapatkan rasa seperti itu melalui Roh Kudus. 너희가 가라고 말해라. Kamu yang harus pergi. 저는 이 감동을 받았어요. Saya mendapatkan satu keharuan yang besar. 그러니까 하나님이 나에게 그 감동을 주시고 그 감동을 전달할 스피커를 준비했어요. Dan Tuhan yang memberi keharuan kepada saya, dan Tuhan mempersiapkan orang speaker yaitu Yura untuk sebagai 또 그 penerjemah. 감동을 그 메시지를 들을 사람을 준비했어요. Dan juga mempersiapkan orang-orang yang siap untuk mendengarkan keharuan dari saya. 그러니까 저 혼자 온 것 같지만 하나님이 하신 일은 엄청납니다. Terlihat saya sendiri yang datang dari Korea, tetapi Tuhan sudah bekerja banyak hal di sini. 참 교회는 무엇입니까? Apa itu gereja yang benar? 이 그리스도의 반석 위에 세워진 것이 주님의 몸된 교회라 그랬습니다. Yaitu gereja adalah 또 bait Allah yang berdiri di atas 그 batu kokoh. 그리스도의 피값으로 사신 것이 교회라 그랬습니다. Dan pada saat hidup dengan atas darah Yesus Kristus, itu adalah gereja. 좀 지났지만 참 응답은 무엇입니까? Apa itu jawaban doa yang benar? 사도행전 2장 1절로 47절이 참 응답입니다. Kisah Para Rasul 2 ayat 7 di sana itu adalah jawaban doa, 성령의 역사. yaitu pekerjaan Roh Kudus. 그리고 전도문 열리고 Dan pintu penginjilan akan terbuka. 선교문 열리고 Dan pintu penginjilan ke luar negeri akan terbuka juga. 말씀이 전달되고 Dan firman Tuhan disampaikan. 제자가 일어나고 Semua murid-murid Tuhan telah 지속할 dibangunkan. 시스템이 세워지는 Dan sistem untuk meneruskan kegiatan tersebut akan 마가다락방의 응답의 기준입니다. Jadi ruangan di Markus itu adalah standar dari jawaban doa. 그럼 하나님 이번 캠프에 응답하신 확실한 증거지요. Dan ini adalah kesaksian dari jawaban doa yang datang dari Tuhan secara nyata. 하나님이 하신 일이 확실하죠. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan secara jelas. 자, 마지막으로 제자의 기준은 무엇입니까? Yang terakhir adalah standar dari murid Tuhan. 요한복음 8장 31절에 Yohanes 8 ayat 31. 너희 속에 내 말이 있으면 나의 참 제자가 돼. Jika ada firman Tuhan, jika ada firmanku di dalam diri kamu, itu adalah murid Tuhan. 그러니까 이 속에 우리 속에 말씀이 있고 이 말씀이 있는 자는 참 제자입니다. Jika kita memiliki firman di dalam diri kita, kita adalah murid Tuhan yang benar. 너희가 가라. Maka dari itu kalian yang harus pergi. 어디로 가면 됩니까? Kita pergi kemana? 우리의 현장입니다. Ke lokasi kita masing-masing. 예수님의 약속하신 땅입니다. Itu adalah tanah dijanjikan oleh Tuhan. 예. 처음부터 하나님은 땅 얘기하셨어요. Jadi dari awal Tuhan berada di atas tanah. 땅을 정복하고 다스리고 충만하라. Karena Tuhan menyuruh manusia untuk menaklukkan dunia ini. 그게 창세기 1장 28절입니다. Yaitu Kejadian 1 ayat 28. 아담 하와에게 주신 땅 이야기. Yaitu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, dan itu yang diberikan oleh Tuhan kepada 아브라함에게 Adam dan Hawa. 약속의 땅을 말씀하셨어요. Dan Tuhan menceritakan tentang Tuhan tanah perjanjian 그 kepada 땅에 Abraham. 그리스도가 오실 것이다. Kristus akan datang ke tanah tersebut. 그들이 노예로 잡혀갔다가 다시 돌아왔습니다. Pada saat mereka pernah diperebutkan 포로로 잡혀갔다가 다시 돌아왔습니다. dan dijajah, dan mereka kembali lagi ke tanah 그 tersebut. 땅에서 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하셨어요. Dan di tanah tersebut Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit lagi. 그분이 승천하시면서 또 땅 얘기하셨어요. Dan pada saat dia sebelum dia pergi ke surga, dia menceritakan tentang tanah itu lagi. 성경은 시작부터 끝까지 땅 이야기입니다. Jadi dari awal Alkitab sampai 그리고 akhir mereka menceritakan tentang tanah. 나의 예루살렘, Dan Yerusalemku, 나의 유대, Yudeaku, 나의 사마리아, Samaria aku, 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. dan sampai ke ujung dunia kamu akan menjadi saksinya. 오늘 제가 자카르타에 와서 사람들을 만나고 그들에게 복음 전한 것은 예수님의 약속하신 땅 안에 있습니다. Dan saya
bertemu dengan hamba Tuhan di Jakarta dan menginjili mereka, dan itu semuanya termasuk kegiatan di atas tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. 이 천국 복음이 온 세상에 전파된 후에 그제야 끝이 올 것이다. Dan pada saat Injil ini disampaikan sampai ke ujung dunia, maka dari itu akan kita melihat akhir dunia. 요한계시록 21장 1절에서 4절은 보니까 우리에게 새 하늘과 새 땅을 준비했다. Wahyu 21 ayat 1 sampai 4 di sana berkata bahwa Tuhan sudah mempersiapkan dunia baru dan tanah yang baru. 가서 제자를 삼아라. Maka dari itu jadikanlah semua bangsa muridku. 하나님은 이 제자를 예비해 놓고 우리를 기다리십니다. Dan Tuhan mempersiapkan murid-murid tersebut dan menunggu kita. 아까 제자의 기준이 뭐라고 했습니까? Tadi saya bilang standar murid Tuhan itu apa? 예, 말씀이 기준인 사람. Ya benar, yaitu firman. Orang yang memiliki standar yaitu 같은 말씀의 firman. 신앙의 기준을 가진 사람을 세워라. Dan kita harus membangun orang yang memiliki standar 그 제자 중에는 사도 제자가 있습니다. Dan dalam begitu banyak murid di sana ada rasul. 예, 아포스토로스 하나님의 우리 예수님의 보내심을 받은 자. Apostolos, jadi orang yang sudah diutuskan oleh Tuhan, yang menerima panggilan Tuhan. 하나님의 메시지를 전달하는 자. Dan orang yang mengantarkan firman Tuhan. 예수님이 원하시고 예수님이 세우시고 예수님이 보내신 자. Tuhan yang menginginkan hal itu, Tuhan yang mengirimkan orang tersebut, dan Tuhan yang mendirikan orang tersebut di tempat 그들에게는 이름도 있고 별명도 있고. Mereka memiliki nama dan mereka memiliki ciri-ciri khusus. 요한계시록 2장 1절에는 보니까 하늘의 별과 같다 그랬습니다. Wahyu 2 ayat 1 berkata bahwa mereka seperti bintang di atas langit. 그리고 그들은 100% 순교했습니다. Dan semua rasul itu mereka mati demi Tuhan. 제가 이번에 목사님들 만나면 이 메시지를 또 할 것입니다. Dan saya akan menyampaikan firman ini jika saya bertemu dengan pendeta itu lagi. 목회자는 복음을 위해서 죽도록 부름을 받았어요. 순교하도록. Karena hamba Tuhan dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil sampai mati, mempertaruhkan nyawa. 세 번째 평신도 제자가 있습니다. Dan adapun murid yang dari jemaat yang biasa. 그래서 예수님 세운 제자는 두 종류밖에 없어요. Jadi hanya dua jenis murid yang dibangunkan oleh Tuhan Yesus. 사도 제자와 평신도 제자입니다. Yaitu murid rasul dan juga murid jemaat biasa. 평신도 제자를 다른 말로 70인 제자라고 합니다. Jadi murid dari jemaat biasa ini dengan kata lain berkata murid dari 70 orang. 딱 누가복음 10장에만 70인 제자가 있습니다. Hanya di Lukas di sana ada menjelaskan tentang murid 70 orang. 이들이 사도행전 1장 14절에 마가다락방에 모였습니다. Dan di kisah para rasul mereka berkumpul di ruang kecilnya Markus. 그들 중에서 사도행전 6장 1절에서 7절 중직자가 세워졌습니다. Dan kisah para rasul 1 ayat 7 di sana ada pengurus yang telah terbentuk. 이들은 사도처럼 훈련을 받았습니다. Dan mereka dilatih seperti rasul. 사도처럼 권세도 받았습니다. Dan mereka mendapatkan kekuasaan seperti rasul. 그러나 예수님은 이들에게 이름을 주지 않았습니다. Tapi Tuhan tidak memberi nama kepada mereka. 사도 제자는 이름도 있고 별명도 있고 하늘의 별처럼 스타처럼 존중도 받고 대접도 받습니다. Sebenarnya murid rasul itu mereka sangat dihargai sampai mereka diberi nama, diberi panggilan. 그러나 평신도 제자는 똑같이 훈련도 받고 권세도 있지만은 이름은 주지 않았습니다. Tapi murid Tuhan yang dari jemaat biasa mereka memiliki identitas dan kekuasaan yang sama, tetapi mereka tidak diberi nama. 그러다가 중직자로 세워지면서 이름이 나오기 시작했어요. Tetapi pada saat mereka dilantik sebagai pengurus, mereka diberi nama. 그러다가 최초로 이름이 나온 스데반이 돌맞아 순교합니다. Dan di sana ada orang pertama yang diberi nama dari jemaat biasa yaitu Stefanus, dan dia telah mati karena dilempar batu. 9장 1절로 15절 보면 아나니아라고 하는 사람이 전도자 사울을 살려냅니다. Kisah para Rasul 9 ayat 1 sampai 5 di sana ada Anania dan dia menyelamatkan Saul. 그리고
사도행전 11장 19절에서 30절 보면 이들이 안디옥 교회를 세웁니다. Dan di kisah para rasul 11 ayat 19 sampai 30 mereka membangun gereja Antioquia. 근데 안디옥 교회는 제자의 이름이 없습니다. Di dalam gereja Antioquia di sana tidak ada nama murid-murid. 그런데 그 안디옥 교회가 전한 복음이 우리에게까지 왔습니다. Tetapi Injil yang disampaikan dalam gereja Antioquia 그 안디옥 교회에서 전한 복음이 로마를 복음화했습니다. dan Injil yang disampaikan di dalam Antioquia tersebut kita yang miliki dan Roma yang milikinya. 이 70인 제자를 바울은 체험했습니다. Dan Paulus mengalami murid 70 orang tersebut. 그래서 에베소에서 2년 동안 이 제자를 세웁니다. Dan mereka dan dia membangun murid-murid Tuhan itu selama 2 tahun di Efesus. 사도행전 19장에는 그 제자의 이름이 한 명도 없습니다. Di kisah para rasul 19 di sana tidak ada nama murid Tuhan. 그러나 바울은 거기서 내가 이제 로마도 보아야 하리라고 선포합니다. Tetapi Paulus dia berkata bahwa aku harus pergi ke Roma. 로마에 가서 이 이름 없는 제자를 세워서 로마를 변화시킬 것이다. Aku akan membangun murid-murid Tuhan di Roma tanpa nama dan akan membuat mereka berubah. 바울은 로마에 가서 이 제자를 브리스가 부부와 함께 세웠습니다. Dan Paulus pergi ke Roma dan membangun murid-murid Tuhan bersama dengan suami istri 큰 Priscilla. 박해가 일어나고 바울은 순교합니다. Di sana terjadi penganiayaan yang besar dan Paulus dia dibunuh. 수많은 제자들을 잡아 죽였습니다. Waktu itu banyak murid Tuhan dibunuh. 그 제자들은 도망갈 길이 없어서 땅굴을 파고 땅속에 숨었습니다. Murid-murid Tuhan itu tidak ada tempat untuk kabur lagi sehingga mereka membuat gua dan untuk bersembunyi. 그것이 로마의 카타콤입니다. Dan itu adalah yang dikenal dengan daerah 지금도 yang 로마에 terkenal 가면 di 이 sana. 카타콤이 있어요. Dan sekarang pun tempat itu masih ada. 땅굴 속에 숨어서 복음 전했는데 로마가 복음화됐습니다. Dan pada saat mereka melakukan penginjilan sampai mereka mau bersembunyi di bawah tanah, maka dari itu penginjilan bisa terjadi di 바울이 Roma. 죽고 250년 만입니다. Dan itu 200 tahun kemudian setelah Paulus meninggal. AD 313년 콘스탄틴 대제는 기독교를 국교로 선포합니다. Yaitu 300 tahun kemudian mereka kemudian menetapkan agama Kristen sebagai agama 지금도 이 negaranya. 방법은 변함이 없습니다. Dan sampai sekarang pun caranya sama. 나는 이 땅의 제자들에게 이 말을 꼭 하고 싶어. Dan saya ingin menyampaikan pesan ini kepada murid-murid Tuhan di sini. 성경에 있는 제자의 그림이 있어요. Mereka harus memiliki gambaran yang ada di dalam Alkitab. 그래야 모든 족속으로 제자를 삼지. Supaya mereka bisa menjadikan semua bangsa muridnya mereka. 그림 없는 제자를 어떻게 삼습니까? Bagaimana caranya mereka membangun murid Tuhan tanpa gambaran? 나는 말레이시아의 교회에게 이 그림을 그리고 싶어요. Saya ingin di Indonesia ini, di gereja ini membuat satu gambaran. 하나님이 이 그림 그리라고 저를 보내신 줄로 믿습니다. Saya percaya bahwa untuk membuat gambar tersebut Tuhan mengirimkan saya ke tempat ini. 같이 이 그림을 그리라고 하나님이 유라를 준비했다니까. Dan untuk membuat gambar tersebut Tuhan mempersiapkan 이 Yura. 그림을 그리는데 뒷받침하라고 장로님을 10년 전에 보내서 이 땅에 자리 잡게 하셨어요. Dan untuk membantu membuat gambar tersebut Tuhan mengirim penatua keluarganya. 이 그림을 ke tempat 같이 ini 10 그리라고 tahun yang lalu. 하나님이 생전에 아기도 안 생기는데 쌍둥이를 주셨어요. Dan Tuhan mempersiapkan anak kembar kepada dalam keluarga pendeta O untuk melakukan gambar tersebut. 그때는 새신자가 일어나고 생명운동이 일어나고 전도운동이 일어날 것이기 때문에 수많은 사람에게 세례를 주라. Pada saat itu penginjilan ke seluruh dunia dan juga penginjilan ke setiap daerah akan terjadi, maka dari itu baptiskanlah mereka. 이것이 참 전도운동입니다. Itu adalah pergerakan Injil yang benar. 사람을 예수 믿게 하는 게 아닙니다. Bukan kita membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus. 먼저 새 생명이 태어나면 그 새 생명을 키울 수 있는 영적인 보모가 필요합니다. Kita perlu orang tua secara rohani yang dapat mengasuh jika ada anak yang baru, yaitu jimat yang baru. 그리고
현장, 그들이 살 현장에 집이 필요합니다. Dan mereka perlu rumah untuk hidup di lokasi tersebut. 여기다가 우리는 시스템을 세우는 것입니다. Maksudnya rumah tersebut adalah sistem. 제자는 무엇입니까? Apa itu murid Tuhan? 이게 양식입니다. 양식. 영혼의 양식. Jadi kita membuat mereka bereproduksi. 제자는 그 양식을 갖고 있는 사람입니다. 말씀. Dan murid Tuhan adalah mereka memiliki 그래서 이제 makanan. 앞으로 여러분들이 새 가족이 오면 이 사람들을 먹일 수 있는 메시지를 준비해야 돼요. Jadi saudara harus memiliki firman yang dapat 우리 하은이 예찬이가 태어날 때 그냥 태어나지 않았어요. Kembar Han dan Yechan mereka lahir di tempat 엄마 ini 뱃속에 bukan 10개월 karena untuk 동안은 siapa-siapa. Mereka berada di dalam perut ibunya selama 10 bulan. 엄마는 그동안에 애들이 태어날 준비를 다 했어요. Dan selama 10 bulan tersebut, seorang ibu mempersiapkan kelahiran mereka. 엄마는 아이를 키울 준비를 했습니다. Ibu mempersiapkan untuk 아이가 자랄 집을 준비했습니다. dan juga mempersiapkan rumah supaya mereka 아이들이 bisa 먹을 besar di dalam rumah tersebut. 양식을 준비했습니다. Dan juga mempersiapkan makanan supaya mereka bisa bertumbuh. 아이들이 입고 살 옷도 준비했습니다. Dan juga baju yang akan dipakai oleh mereka. 모든 준비를 해놓고 하은이 예찬이 태어나. Dan pada saat seorang ibu menyelesaikan semua persiapan, Han dan Yechan telah lahir di dunia ini, yaitu 모든 kehidupan yang 준비를 baru. 갖추고 있을 때 Pada saat 하나님은 kita memiliki 새 생명을 보내십니다. persiapan yang sempurna, persiapan yang 이게 baik, 참 Tuhan yang 전도입니다. mengirimkan nyawa baru. 길거리 jiwa 누구 baru. 데려와서 Ini 교회 adalah 앉히는 것이 penginjilan yang 전도가 benar. 아니고 Bukan penginjilan itu bukan 예수님이 membawa jiwa 가르쳐준 untuk 전도, duduk di 성도의 gereja 그림. ini, tetapi kita harus memberi mereka penginjilan yang benar, memberi gambaran penginjilan yang benar. 마지막이 교회화입니다. Dan yang terakhir adalah kita harus membuat itu 이것을 sebagai gereja. 가르치고 그것을 지키게 하라. Dalam kurung, kita harus buat mereka berjaga, 이걸 재생산이라고 합니다. yaitu kita reproduksi. 교회는 뭐 하는 것입니까? Gereja itu tempat 이 사이클을 계속 돌려서 재생산하는 거예요. yaitu kita harus bereproduksi terus supaya kita bisa 개개인을 한 mengalami 사람 한 siklus 사람을 tersebut. 개인화시키. Jadi kita harus membuat sistem itu terjadi satu persatu. 그리고 그들의 약속의 땅에 시스템을 세우는 것입니다. Dan kita membangun sistem baru di tanah 그것이 diperjanjikan 다락방이고 oleh 지교회입니다. Tuhan. Itu adalah darakbang dan gereja cabang. 가서 전달할 메시지를 준비하는 겁니다. Jadi kita mempersiapkan firman yang akan disampaikan. 양식을 준비하는 제자. Dan murid Tuhan yang telah mempersiapkan makanan rohani. 절대 흔들리지 않을 제자. Murid Tuhan yang tidak akan pernah tergoyang. 10달 동안을 배 아파서 자식을 낳은 부모는 Orang tua, 죽어도 자식을 포기하지 않습니다. orang tua yang sudah menunggu anaknya selama 10 bulan dan pada saat mereka lahir, mereka tidak akan pernah melepaskan anak tersebut. 부모는 자식을 포기하지 않습니다. Orang tua tidak mungkin melepaskan anaknya. 그 사람이 제자입니다. Dan mereka adalah murid Tuhan. 이제 앞으로 우리 이 지교에 보내준 영혼을 우리는 끝까지 부모의 심정으로 책임지겠다고 준비될 때 하나님은 새 생명을 보내실 것입니다. Dan pada saat kita sudah siap untuk mengasuh anak yang baru, yaitu jemaat yang baru di gereja kami, gereja kita, Tuhan yang akan 예수님이 memberikan 가르쳐 주신 kehidupan baru 인도네시아와 ke 세계 gereja 복음화의 kita. 그림입니다. Ini adalah gambaran penginjilan yang diberitahukan oleh Tuhan. 지금 시간표는 하나님이 현장에 문을 여시는 시간표. Sekarang rencana Tuhan adalah membuka 왜 pintu 문을 penginjilan 여실까요? di lokasi. Mengapa Tuhan membuka pintu tersebut? 이제 여기에 좀 준비된 거예요. Karena kita semuanya melakukan persiapan. 이제 우리가 흔들리지 않을 개인과 교회로 세워진 겁니다. Karena kita telah berdiri sebagai personal 그러니까 dan juga 하나님은 gereja yang tidak akan tergoyang. 약속의 땅을 우리에게 열어주시는 겁니다. Maka dari itu Tuhan membuka tanah perjanjian. 그러면 이제 그 다음 시간표는 뭐냐? 그들에게 이 말씀을 전달하는 거예요. Dan selanjutnya apa? Kita tinggal memberi firman 그래서 demikian 그들을 제자로 또 세우는 거예요. dan bangun mereka sebagai murid Tuhan. 그러면 그들을 통해서 하나님이 생명의 역사를 일으킬 거예요. Dan melalui mereka Tuhan akan bekerja dengan kehidupan. 그럼 이걸 여기서 포기하지 않고 이 사이클을 계속 반복하는 겁니다.
Dan di sini kita tidak putus asa dan mengulang-ulangi siklus 그래서 tersebut. 계속 파송하는 겁니다. Dan kita terus mengutuskan 이게 murid Tuhan. Ini adalah gereja. 하나님은 이 교회를 여기에다가 세우신 줄로 믿습니다. Dan saya percaya bahwa Tuhan mendirikan, membangunkan gereja ini di tempat ini. 이 메시지를 여러분들이 자꾸 듣고요. Saudara harus terus 오늘 못 오신 mendengarkan 분들도 firman 듣고. ini supaya orang yang dan sampai 그래서 jemaat 여러분 yang 머릿속에 datang 우리가 hari 같은 ini 그림을 pun 가져야 돼요. dapat mendengarkannya sehingga kita memiliki gambaran yang sama. 참 나는 우리 감사한 게 하나님이 유라가 어릴 때부터 캠프를 하게 한 거예요. Dan saya sangat bersyukur karena Tuhan membuat Yura terus mengikuti 또 perkemahan Injil dari 캠프에서 kecil 자꾸 메시지 통역을 하나님 하게 하죠. dan membuat Yura menjadi penerjemah di dalam perkemahan Injil 그러면서 itu. 그런 현장 보는 눈을 많이 열어줘. Sehingga dia bisa Tuhan membuka mata dia untuk melihat 근데 lokasi-lokasi. 내가 얘기를 하면 너무 쉽게 이렇게 문을 여는 거예요. Dan pada saat saya menceritakan satu hal, dia dapat membuka pintu penginjil begitu banyak. 우리 만난 지 이틀밖에 안 됐는데 Kita baru ketemu 2 hari lalu. 도대체 어디서 배웠는지. Dari mana dia belajar hal tersebut? 그러니까 하나님은 지금 전 세계 도처에 이 그림이 통하는 제자들을 남겨놓고 기다리신다. Jadi Tuhan, dia mempersiapkan semua murid Tuhan yang dapat melakukan penginjilan dimanapun juga. 두고 보면 알 겁니다. Dan saya akan berkata ulang lagi, 인도네시아 교회 안에도 이런 제자들이 있습니다. di dalam gereja Indonesia pun pasti ada murid Tuhan yang seperti 목사님들 ini. 중에 그런 제자들이 있습니다. Di pendeta-pendeta di Indonesia pasti ada orang yang memiliki 제가 murid Tuhan 2년 yang 전에 seperti 중국에 ini. 잡혔던 얘기를 가는 곳마다 했습니다. Setiap saya mengunjungi pendeta, saya menceritakan tentang 하나님이 cerita 이때 saya 써먹으라고 그렇게 잡아놨나 봐. yang saya pernah dipenjarai di Cina. 사도 제자의 길입니다. Dan ini adalah jalan untuk 지금 menjadi 목사님들이 뭐 murid rasul. 교회가 커지면 돈에 걸리고 인간에게 걸리고 문제 많습니다. Jika gerejanya jadi besar, pasti mereka mengalami masalah uang, masalah manusia, masalah 이제 hubungan 인도네시아에도 manusia. 큰 교회들이 많아지고 있습니다. Dan di Indonesia pun mereka memiliki gereja besar yang begitu banyak. 우리가 전도운동, 말씀운동, 복음운동 포기하면 우리는 저주 아래 들어갑니다. Kalau kita putus asa untuk melakukan penginjilan di Indonesia ini, kita akan 여러분들이 masuk 진짜 저를 dalam 위해서 기도해야 될 neraka, 게 masuk dalam kutukan. Maka dari itu tolong berdoalah untuk 어쩌면 saya 우리 juga. 교회를 하나님이 이렇게 빨리 큰 교회로 안 만드신 이유도 거기에 있는지도 모릅니다. Mungkin ini alasannya Tuhan membuat kita tidak gampang menjadi gereja yang besar. 우리가 사는 길은 끝까지 복음 안에 서서 복음 전하는 길밖에는 없습니다. Jalan satu-satunya untuk kita hidup, kita harus menginjil. 네, 저와 여러분을 통해서 하나님은 이 시대의 인도네시아를 복음화할 분명한 그림을 주셨기 때문에 이루실 줄로 믿습니다. Dan saya percaya bahwa karena Tuhan sudah memberikan gambaran untuk melakukan penginjilan di Indonesia, 합심해서 기도하겠습니다. maka 말씀대로 Tuhan yang akan melakukan sesuai dengan firman-Nya. 내가 가고 Tuhan supaya saya bisa 그들이 pergi 갈 수 있도록. dan supaya mereka juga bisa pergi, 약속하신 현장으로 갈 수 있도록. supaya bisa mereka pergi ke tempat yang 그래서 dijanjikan oleh 말씀의 Tuhan 기준이 같은 dan bisa 제자를 세울 수 memiliki 있도록. standar iman yang sama dan membangun 그제 murid yang 이제부터 sama, 인도네시아에 참 생명운동이 일어나도록, dan supaya mereka bisa melihat 참 제자운동이 일어나도록, pergerakan kehidupan yang baru, 성경대로 pergerakan Injil yang baru 교회 sesuai dengan 운동이 Alkitab. 하나님 우리를 사용해 주옵소서. Dan tolong pakailah kami untuk melakukan hal tersebut. 앞으로 남은 스케줄 속의 역사에 주옵소서. Dan tolong bekerjalah dalam rencana yang